السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو من قناة كراستي. اليوم سنقوم بإنجاز تعبير كتابي أو برودكسيون إكريت حول تبذير الكهرباء. Le gaspillage électrique. Le gaspillage électrique est important et ses impacts sont considérables. Pourtant, il existe quelques gestes simples mais efficaces qui le limitent. Pour cela, il faut utiliser des ampoules basse consommation, LED par exemple, éteindre la lumière et la télévision quand on quitte la chambre, débrancher les appareils électriques inutilisés et le téléphone portable une fois rechargé. Fermer les portes et les fenêtres quand on allume le chauffage électrique ou le climatiseur. Adopter ce comportement responsable ne nécessite que très peu d'efforts pour éviter de gonfler inutilement nos facteurs électriques et de polluer l'environnement. سأعيد قراءته مرة ثانية. Le gaspillage électrique. Le gaspillage électrique est important et ses impacts sont considérables. Pourtant, il existe quelques gestes simples mais efficaces qui le limitent. Pour cela, il faut utiliser des ampoules basse consommation, LED par exemple, éteindre la lumière et la télévision quand on quitte la chambre, débrancher les appareils électroniques inutilisés et le téléphone portable une fois rechargé. Fermer les portes et les fenêtres quand on allume le chauffage électrique ou le climatiseur. Adopter ce comportement responsable ne nécessite que très peu d'efforts pour éviter de gonfler inutilement nos facteurs électriques et de polluer l'environnement. والآن سأشرحها. إن تبذير الطاقة الكهربائية ظاهرة ضخمة ونتائجها معتبرة، مع أنه توجد بعض السلوكات البسيطة والفعالة التي تحد من هذه الظاهرة. لذا يجب استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض مثل LED مثال، يعني LED نوع من هذه المصابيح التي تستغل كهرباء أقل. على سبيل المثال إطفاء الأضواء والتلفزيون عند الخروج من الغرفة، فصل الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة بعد شحنها، إغلاق الأبواب والنوافذ عند استعمال المدفأة الكهربائية أو المكيف. إن العمل بهذا السلوك المسؤول لا يتطلب سوى جهد بسيط لكي نتجنب تفخيم فواتير الكهرباء وتلويث محيطنا. كان هذا هو الفيديو لليوم، نتمنى أنه قد نال إعجابكم واستفدتم منه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. ولا تنسوا أيضا تشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.